और तीसरी है भीतर की लड़ाई के साथ सेवकाई। 7 battles ने कुरिച്ച് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു. और 7 लड़ाइयों के बारे में कल ने बात किया था। നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? आपको याद है कल 7 लड़ाई के बारे में चर्चा किया था। പറയൂ. क्या किया था? बाहर की लड़ाई, യെസ് शारीरिक लड़ाई, യെസ് पारिवारिक लड़ाई, വെരി ഗുഡ്. आत्मिक लड़ाई, सेवकाई की लड़ाई, औलाद की लड़ाई। വെരി ഗുഡ്. ക്ലാപ്പ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। 7 battles. 7 लड़ाइयों के बारे में, Inside battle, अंदर की लड़ाई, outside battle, बाहर की लड़ाई, physical battle, शारीरिक लड़ाई, family battle, पारिवारिक लड़ाई, spiritual battle, आत्मिक लड़ाई ministry battle, और सेवा की लड़ाई, emotional battle. भावनात्मक लड़ाई। Right? सही है ना? हाँ, Very nice. बहुत अच्छे से बोले हैं आप। ഈ 7 battles നമ്മൾ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ये 7 प्रकार की लड़ाई हम सेवा में करना है, सामना करना है। മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഫേസ് ചെയ്തേ പറ്റും. जब हम सेवा करते हैं इसको तो करना ही है। ടൈറ്റിൽ നമ്പർ 4, और चौथा जो विषय है, മിഷൻ വിത്ത് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. यहाँ पर परमेश्वर को वचन के साथ सेवकाई है। ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നവരെല്ലാം കയ്യിലെടുത്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക. जितने लोग बाइबल लाया है आप हाथ में उठाकर दिखाइए। बाइबल लाया हुआ लोग തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ബൈബിൾ ഉയർത്തി. आपका सिर के ऊपर में बाइबल उठाकर दिखाइए जो बाइबल लाया है। അധികം പേർക്കും ബൈബിൾ ഇല്ല. बहुत लोगों के पास बाइबल नहीं है। Why? നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാഞ്ഞിട്ടാണോ? क्या आपके पास बाइबल घर में नहीं है या आप लेकर नहीं आया है? ബൈബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ തരാം. अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो बाइबल आपको दिया जाएगा। ബൈബിൾ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടി തരുന്നതായിരിക്കും. जो बाइबल घर में हो करके भी आप लाया नहीं है आपको तो मार पड़ेगा। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ബൈബിൾ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ മീറ്റിംഗിന് പോകല്ലേ? बाइबल नहीं है तो मीटिंग में कैसे जाएगा? ആമേൻ. आमीन। വചനത്തോടു കൂടെ ദൈവവചനത്തോടു കൂടെ മിഷൻ ചെയ്യുക. वचन के साथ सेवा करें। ദൈവവചനം വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ अगर वचन नहीं पढ़ते മിനിസ്ട്രി ഫെയിൽ ആയിപ്പോകും. और सेवकाई जो है पराजित होगा। ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ സ്ലോലിയാണ്, നിങ്ങൾ ശാന്തമായത് കേൾക്കണം. अभी जो हम बोलने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय है। धीरे धीरे बोलेंगे, ध्यान से सुनना। ദൈവവചനമാണ് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ. ये वचन है हमारा विश्वास का नींव। ഇതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയി പോകും. ये वचन नहीं है तो हम हार जाएंगे। ഇത് വായിക്കാനുള്ളതാണ്, ये पढ़ने के लिए है, ഇത് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്. ये खाने के लिए है। വചനമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം. वचन ही हमारा आत्मिक भोजन है। അധികം സമയം വചനം വായിച്ചാൽ अधिक समय आप वचन पढ़ेंगे, അധികം പവർ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ കഴിയും. अधिक सामर्थ्य आप प्राप्त कर पाएंगे। ബൈബിൾ പറയുന്നു वचन बताते हैं വചനം ദൈവമാണ്. वचन ही प्रभु है। യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് वही यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, വചനം ദൈവമാണ്. वचन परमेश्वर है। ആരാധന ദൈവമല്ല, आराधना प्रभु नहीं, അഭിഷേകം ദൈവമല്ല, अभिषेक प्रभु नहीं, പറയുന്ന അന്യഭാഷ ദൈവമല്ല, अन्य भाषा जो बोल रहा है वो प्रभु नहीं है, വചനം ദൈവമാണ്. लेकिन वचन परमेश्वर है। Book of John chapter 1 verse 1. यूहन्ना की सुसमाचार पहला अध्याय की पहली आयत, ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു. आदि में वचन था, വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ वचन परमेश्वर के साथ था, വചനം ദൈവമായിരുന്നു. वचन परमेश्वर था, बोलिए വചനം ദൈവമായിരുന്നു. वचन परमेश्वर था। बोलिए ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവം. वचन और कोई नहीं है परमेश्वर। നമ്മൾ പാട്ട് പാടാറുണ്ട്, हम गाना गाते हैं പാട്ട് ദൈവമല്ല. लेकिन गाना परमेश्वर नहीं है। നമ്മൾ ആരാധിക്കാറുണ്ട്, हम आराधना करते हैं, ആരാധന ദൈവമല്ല. आराधना परमेश्वर नहीं है। നമ്മൾ ടങ്സ് പറയാറുണ്ട്, हम अन्य भाषा बोलते हैं, ടങ്സ് ദൈവമല്ല. अन्य भाषा परमेश्वर नहीं നമ്മൾ है। അഭിഷേകമുള്ളവരാണ്, हम अभिषिक्त लोग हैं, അഭിഷേകം ദൈവമല്ല, अभिषेक परमेश्वर नहीं है, വചനം ദൈവമാണ്. लेकिन वचन परमेश्वर है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വചനം വായിക്കണം. इसलिए हमेशा वचन पढ़िए। വചനം വായിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ സമയമുണ്ടായിരിക്കണം. वचन पढ़ने के लिए आपके घर में आपको समय हो जाना चाहिए। വചനമുള്ള ചർച്ച് ഹെൽത്തി ചർച്ച്. वचन जिस कलीसिया में है वो कलीसिया तंदुरुस्त कलीसिया होगा। വചനമുള്ള ഫാമിലി ഹെൽത്തി ഫാമിലിയാണ്. जो परिवार में वचन है वो परिवार तंदुरुस्त रहेगा। വചനമുള്ള
ഹസ്ബൻഡ് ഹെൽത്തി ഹസ്ബൻഡാണ്. वचन जिस परिवार में है उस पति जो है तंदुरुस्त पति होगा आत्मिक क्षेत्र में. ആമേൻ. आमीन. ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. इसलिए अब तंदुरुस्त रहना है. നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ബോഡി ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഹെൽത്ത് ആയിരിക്കണം. हम रोटी चावल क्यों खाते हैं? हमारे शरीर को मजबूत रखने के लिए. Yes or no? सही है कि नहीं है? ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്പിരിറ്റ് മാൻ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വചനം വായിക്കുന്നത്. इसलिए हमारे आत्मिक मनुष्य तंदुरुस्त होने के लिए हम वचन को खाते हैं. പുറമേ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട്, നമുക്ക് അകമേ ഒരു മനുഷ്യൻ. हमें बाहर में एक मनुष्य है, भीतर में भी एक मनुष्य है. ഔട്ടർ മാൻ ബലം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. हमारे बाहर की शरीर में ताकत मिलने के लिए हम खाना पीना करते हैं. ഇന്നർ മാൻ ബലം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ लेकिन भीतर की मनुष्य बलवंत होने के लिए നമ്മൾ വചനം കഴിച്ചേ പറ്റൂ. हमें वचन को खाना अनिवार्य है. നിങ്ങൾ വചനം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ अगर आप वचन को नहीं खाते हैं, നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ മാൻ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കില്ല. आपका भीतरी मनुष्य जो है वो तंदुरुस्त नहीं रहेंगे. നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ മാൻ സ്ട്രോങ് അല്ലെങ്കിൽ अगर आपका भीतर का मनुष्य मजबूत नहीं है, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. आप बहुत जल्दी समस्या को उत्पन्न करेंगे, പെട്ടെന്ന് കോപിക്കും. जल्दी गुस्सा आएंगे. ഹസ്ബൻഡിനോടാണെങ്കിലും വൈഫിനോടാണെങ്കിലും पति से हो सकता है, पत्नी से हो सकता है. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പ